Ganahan ba kaigsuon nga colorful ang imong kinabuhi? Karon kinahanglan nimo dawaton si Ginoong Hesus isip Ginoo ug personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Kay nagaingon ang John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life." Kana igsuon kung imong tuhuan si Ginoong Hesus, maging colorful ang imong kinabuhi ug ikaw mahimong labing dako diha sa gangharian sa Dios kung ikaw magpaubos, no? Kay nagingon ang pulong sa Ginoo nga kung ikaw magpaubos, ikaw ipataas sa Ginoo. Amen. Kana lang ug God bless.